araw guys. Samahan nyo akong magluto ng ginisang sardinas na may kalutis guys. Kung sa Ilocano guys ay kalkalunay guys. Yan. Yan. Nakapaghiwa na rin pala ako dyan ng sibuyas at bawang guys. Tapos meron tayong sardinas. Tsaka meron tayong kalutis guys. At saka magic sarap na rin na dagdag pampalasa guys. Yan. Tara guys. Start na tayo guys. Yan. Sinala ko na yung mga iwago nating kawali guys. Yan. Nilagay ako ng mantika guys. Konti lang. Panggisa lang natin sa bawang at sibuyas. Yan guys. Kumukulo na siya guys. Yan. Lagyan natin yung bawang at sibuyas guys. Yan. Yes, gisa lang natin guys. Yan. Napakasimpleng lutuin lang nito guys. Budget lang guys. Yan. Napakasimple lang lutuin yan guys. Masustansya na. Masarap pa guys. Yan. Yan pala yung kinakain ni Papay guys. Spinach. Yan. Kung sa Tagalog, kalutis. Sa Ilocano naman, kalkalunay guys. Yan. Yan. Isa lang natin yung bawang at sibuyas. Yan, medyo brownish na siya guys. Yan. Lagyan natin yung ating sardinas. Gisa natin guys. Yan. Pakadali lang yun guys. Yan. Gisa nyo lang. Mas pakuluin konti. Pakuluin natin siya. Yan guys, kumukulo na siya guys. Yan. Yan guys, lagyan natin yung ating kalutis guys. Yan. Napakasustansya niyan guys. Yan. Yan guys. Pakuluin lang natin guys. Lagyan natin pampalasa guys. Magic sarap. Yan guys, kumukulo na. May ilang minuto guys. Luto na yan guys. Napakasarap naman guys. Yan. Yan guys, luto na. Tara na. Yan guys, tapos na ang ating finished product guys. Ginisang sardinas na may kalutis.